Ni dapat paltat. Nakadunak paltat. Ha? Kastiti klase ti paltat nga native dito eh. Ata. Dardaruyot tawag mi ata oy. Lakay. Ah, Anya nga lamis day tanal alam. nanyang klase. Oo, anya nga klase. Atoy iti kung kunami nga kabakit. Karpa. Karpa. Karpa dito karyan. Wen. Tapos iti pinaka kwa dito eh. Iti paltat. Paltat nga native. Ayan na. Agiti ni basta agiti. Ate tati pagitan na ikat ko singil natin eh. Ate kastiti klase ti paltat nga native dito eh. Di ba agiti hito ijay kwa? Ijay palengke nga dadakkel. Paltat mo ti awag dito eh. Paltat. Paltat. Natibay ti biag nato eh bakit? Ure agpapa sigayan ato yang matay. Ta. Mabalin pa ngamin mabiyag pa ngamin ata iti medyo nabayag ijay tita dangno ka. Ato singil na ato nagamak ato bakit? Atin iti singil na ni ata ni. No nakuam dayta. No naigamam tapos naipalok ten ti imam. Pao, kumili-kilimot ati sakit na. Ato. Sakit. Uy, atin ni ating singil. So dapat natin anadan no ka. Adang arjo pa nagkatal mi kini katuro iditi rabe eh. Nakaala naktikas toy. Inigamak po narigatan nakpay nga nangikat ditoy. Ita. Inuksot ko nga kasi singil na po. Nagawid kami dago sa ano akong pinalalak. Nagsakit. Nagsakit ah. Nya kasakit na di din aya. Nagpaydo masakit na. Ate mo bakit? Hanga ko dato hanga karpa. Ano nga? Anak ti Golden na daw. Man. Ay. Madi Imelda. Imelda. Imelda fish ato. Awang gayem iming na. Agito bugbog yan. Ata nang inahaan. Haan. Adi nangina adi ludong. Ay, ludong. Yung bawal ko mga maala din. Ibulbulos ko no kati ludong. Apay. Man. Endangered species nga rod aja eh. Adi ludong nga babaset. Bulbulos ko no ka. Ata. Dardaruyot tawag mi ata oy. Masidsidam lang ate bakit? Laukan ti sardinas. Man atoy. Di ba adati kwati baybay, adati ano man awag na din. Dagi jay seaweeds, jay. Ato yung magkaryan adati kasi na. Dardaruyot atoy. Malaukan ti sardinas ato uri damagi man kanya da. Malaukan ba na sardinas aji kasi dardaruyot kakabsat? Po. Ni, aw mati kwa na ata yan. Ayan na. Aw mati singil nan. Inikat mga rod. Madayan ka pa inikat ata oy. Baka napalubusan da. Palubusan da. Uy, tapos naalam mo lang tisigay ko ulit. Talaga. Kaya swerte talaga sigay kayo. Bakit ya? Ito yung paltat bakit? Tirabi ato. Nagsilsila kami ti unag ti danaw. Kaya ito, di da tumal na. Oo. Kwadalata, langoy, dalangalangoy. Birok da nga birok ti makmakanda. Niyo, dan samot tama. Ay, kwa ato, natamaan din ti singil na. Ay. Masingilan ka. Masingilan ako na eh. Nagamak kami natin singil na ito eh. Promise. Sabi naggalays. Dapay ko na bakit? Nya. Pinirat dapay. Yan Tam. na. Tam. Pagkatao, tipirat na. Pagkakwamit ata. Nay, taman nay, bukbot. Nay. Ala. Tapos sa dapay, bukbot na tanga to. Jak mo man ako sa sano. Ano nga rod ata? Narigat mo. Lamistik wa. Nagbutbut. No, hangalamas tao. Ay, narigat mo, tagpapabasol. Yung kita mat, ano eh, naray-ab. Ni? Kaya kwa mo, nagababaw mo dyan yung kabilak. Tapos dapay dito, isang nga kasari, bigao. No lamas, ay kaya may atin alatan no lamas. Yung no tao, ay kaya may alatan mo tin ano tao. At least kaya hanga nasigayan, hanga iso na sangatak. Yeah. Kahit na imas tiluto natin kapsat ni Tim nga paltat, i-comment nyo man. God bless!